যে অবস্থা সেটা বলছি আমি। স্বপন দেববর্মা, ওনার বয়স 28 বছর, ওনার বাবার নাম মইয়ুম দেববর্মা, ডটার মিস্টার লুকাই দেববর্মা। 18 মোড়ার জায়গাটাতে হয়েছিল এই ঘটনাটা। হ্যাঁ, ডালক মহোদয়, আমাদের ডাইরেক্টর, ওনার অ্যাড্রেস, উনি খুব গরিব ফ্যামিলির লোক, ওনার ফ্যামিলি মেম্বার 6 জন। ম্যাডাম Sumati Debbarma, উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী, যে প্রায় 2000 রেল যাত্রী, তার যে উপস্থিত বুদ্ধি, সরলতা এবং মানসিকতা, এটা আমি কেন বলছি, একজন দরিদ্র শিক্ষিত নয়, পাহাড়ের মধ্যে ছোট যখন উনি রেল থেকে আমরা জানি যে একটা দোষ পড়েছে, অফিস চলে গেছে রেল থেকে, দপ্তর থেকে তাকে আমরা সামান্য একটা পুরস্কার দেওয়ার জন্য আজকে অনুষ্ঠান করেছি। যে টাকা আমরা দেবো এটা। ওকে, থ্যাংক ইউ বিকি। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা এখানে ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখিয়েছি বাংলা, ইংরেজি, ককবরাক এবং হিন্দিতে, যে কিভাবে এই ট্রেনটা আটকেছে। মাত্র 100 দিন লাইক 3 মাস অঙ্ক আইপিএফটি বিজেপি সরকার ফাইমিনি পরেব চিনি রিপোর্ট কার্ড 100 days report card we have displayed, we have announced, and this also include in our 100 days activities our report card. जों साइबानो चिनि तिप्रागो गोबां मा बरफ हिडन टेलेंट गैजागै दं पारारावो जों साइबाया चिनि फुटबल गोरों दङ, रचामन गोरों दङ, दिनै गम्फु गोरों दङ, गोबां मा चिनि बरफ दङ, किन्तु जों फकास खालामनो बोरै बागै जों वानसौका हृदय देबबर्मा प्रकाश चराय बनो केबो सिनिया बेलायखौनो गोरै गरिबनि बरफ परिबारनि बरफ बनो भाइनो जों जे जों मानसाखौ जों बरफ जबानाय आबनि बागै दिनै बरफ गोबां मा माहाय पारापाराव दंगो बोरैबा जों जे फुनौनि बागै फरायसालिनि बागै जों दिनै दिनै डिपार्टमेन्ट हयते खायखा आं खागावो दिनै सामोंनो जत्तनो सापर्ट खायनाय दिनै सामोंनो हामजांनाय जत्तो तिब्रा राज्योनि बरफ अरनिय आं खागावो फरायनो बांसिन सोलिलायनाय दैबो मा हांख्लाय दिनै भबिष्यताव जों दैबो गाहाम सामख्लायनाय मोनबा आं बेलाय हामबायराव दिनै सपन दैबन बोसाजों बरफ दंगो दिनै हृदय बफायनो बेलायखौनो चराय गाहाम बेलायखौनो टेलेन्टेड चराय बने बयबो जों वानसौनाय बने आं जत्तनो अथिखन चिनि फांसन मानजाक मोनोबा गै आं जत्तनो हामबाय खुलुमबाय।